হ্যালো ভাইয়া না আপু, তোমার মিষ্টি ভয়েসটা একটু দাও তো। हेलो भाई कितना बोलो ये ও তেরি মা কে খাওয়া মাল। अब आवाज कितना खावा माल बा বান্ধবী এটা কোনতে আনলি? আমি নিজেও জানি না, আমার লিস্টে ছিল, আমি ইনভাইট দিছি। ए उल्टे उल्टे कुछ कितना बोलो रे बा এ খাওয়া মাল, চুপ থাক। ए खावा माल बोले बा कितना बोले बा তো বাইরে বাইরে কি সাউন্ড রে, কি জোরে কথা কয়। हेलो बा कितना बोलो रे बा এ বান্ধবী, তোর লিস্টে খাওয়া মাল কই থেকে আইছে? বান্ধবী কইতে এলো আমি নিজেও জানি না। हेलो भाई खावा माल बोलो रे किया তোর কথা এরকম কে, এত জোরে কথা কস কে? ए खावा माल कितना बोलो रे बा ভাই তোর মুখের মধ্যে কে কি বইরা দিল, তোর কথা এমন কে? ए बा ए तोरा उल्टे उल्टे कुछ बोलता तोरा सुजु कुछ सब किया खावा माल बा तोरा खावा माल उल्टे उल्टे कुछ बोलो रे এ হালার পুত, এ কি কস, উল্টা পাল্টা কথা কস কে? খাওয়া মাল মানে? ए हेलो